Akin yan eh. Give. It's mine. It's mine. Naka 10 minutes na. Naka 10 minutes. Pag bumalik si nanay, sige. Yeah. Ano mo sa sarili mo na lang? Ay, hindi. Tayin mo na ako. Pagbalik ni nanay, umihi lang si nanay. Request ko. Tanungin mo lang si nanay kung anong ano. Nanay. Give mo kay tatay yan. Give. It's mine eh. It's mine. Give. Give. No. Give ko yung tatay eh. Yummy? Oh, bye-bye ka na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.